Sebelum nonton video ini, pastikan kalian klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Eni. Jadi di video kali ini aku mau buat Barbie makeup look. Makeup tapi looknya kayak Barbie gitu. Ini aku udah pakai softlens warna hitam. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go.
guys, jadi ini dia hasil finishnya Barbie look makeup dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik like, comment, serta subscribe. Oke, see you on my next video. Bye bye.